шавқу завқу рағбат пайдо кардем аз барнома ба ташкили анамин ширкати дизайнерию архитектурӣ ва таъмири хонаи М-Усто. Моро дар бозори сохтмонии Тоҷикистон мешиносанд, бо мо ҳамкорӣ доранд ва тӯли чанд сол шуд ки мо бо халқ ҳамкорӣ дорем, кор карда истодаем. Ассалому алайкум. Ман Муҳриддин Раҳмонов, ташкилкунандаи ширкати архитектурии дизайнерии М-Усто. Мо дар ширкати М-Усто ба архитектурию дизайнерӣ ва таъмири хонаву корхона машғул ҳастем. Оғози кори мо бо ҳамроҳии як-ду рафиқам бо номи Азамат ва Беҳрӯз нишастагӣ будем дар дафтари корияшон. Хостам ки дар телевизион ба монанди телевизиони Россияву дигараш як барномаи сохтмонӣ ташкил диҳам ва бо дастгирию бо тавсияи бародаронам Беҳрӯз ва Азамат мо як нақша тартиб додем ва нақшаи тартибдодаи мо ҷалб кардани сарпарастон ба барномаи навини меъмор дар телевизион буд, ки мо хостем ба мо сарпарастӣ карда бошанд ва мо то ин барномаро пешкаши тамошобинон карда бошем. Ва чунин ҳам шуд. Дастгирӣ карданд бисёр ширкатҳо ва мо ин барномаро ба мардум тариқи телевизиони Сафина пешкаш кардем. Ва дар калаи ман як чиз омад. Як рақами телефони худамро низ гузоштам барои таъмири хона, ки телефон қариб буд ки бикафад аз занги зиёд. Баъдан шавқу завқу рағбат пайдо кардем аз барнома ба ташкили анамин ширкати дизайнерию архитектурӣ ва таъмири хонаи М-Усто. Боз бо ҳамин хурсандиву шавқу зиёди дигар боз бо рафиқонам вохӯрдам, пешниҳод кардам ба махсус ба Беҳрӯз ки ман як М-Строй номгузорӣ мекунам, мехе ширкат тартиб медиҳам. Баъд фикр кардем, дар якҷоягӣ М-Строй нашуду, М-Усто шуд. Моро дар бозори сохтмонии Тоҷикистон мешиносанд, бо мо ҳамкорӣ доранд ва тӯли чанд сол шуд ки мо бо халқ ҳамкорӣ дорем, кор карда истодаем. Ин ҳама тасодуфан буд. На орзуи кӯдакӣ буд, на нақша. Ва нақшаро ман аз куҷо ба худам гузоштам ки ҳамон вақте ки гуфтам ку телефон қариб буд ки кафад, телефони мобилӣ қариб буд ки кафад аз занги зиёд, нақша гузоштам ки ман ҳамин чизро ташкил мекунам ва барои мардум як ёрирасон мешавам ки ҳам дизайн ва ҳам таъмири хонаашонро ба ӯҳдаи худ гирифта ба хоҳиши дилашон сохта мавриди истифода ва мавриди роҳати ҳар як соҳибхона қарор дода бошем. Ва чунин ҳам кардем. Ҳамон вақте ки ман пай бурдам ки ман дар ин кор муваффақ шуда истодам ки пай дар пай шикаст хӯрдам. Пай дар пай маро фиреб доданд. Ман намедонистам ки бо усто чӣ хел кор карданд дар кор, бо дизайнер чӣ хел кор карданд дар кор, бо мағозаҳои сохтмонӣ чӣ хел кор карданд дар кор ки молу маҳсулоти басифат биёяд, бо анамун гӯем ки шарикон чӣ гуна ҳамфикр шуда кор карданд дар кор. Ҳамин чизҳоро ҳамаша омӯхтем ки ба усто гӯем маблағи корияшро додем, корро бесифат кард, сари вақт накард ё маблағро гирифта ғайб зад. Ба мағозаҳои сохтмонӣ муроҷиат кардем. Мағозаҳои сохтмонӣ моро аз ҳисоби сифат, ин навқадам аст дар ин соҳа, сифат ёне ки гӯем качестваро намефаҳмад, бесифат равон кардан, соҳибхонаҳо бо мо ҷанҷол кардан, мехоҳам ки ошкоро бошад. Ба ҳамон хотир мо ҳамаи ҳаминоро дар сарамон ҷой кардему худоро шукр барои худмон таҷриба карда ва имрӯз шукри худо кор карда истодаем. Тасодуфан муваффақ шудан мумкин аст агар қалб ният пок бошад. Дар ин кор мушкилое ки мо тез рӯбарӯ мешавем, асоси асос бо устои корӣ аст. Вақте ки мо бо усто вохӯрӣ мекунем, рӯбарӯи соҳибхона шинос мекунем, вақте ки корро шурӯъ мекунем, гӯем ки тақрибан як моҳи аввал кор бисёр хуб меравад. Гап болои маблағ меравад. Вақте ки маблағ ки дар усто тамом ки шуд, чандин тоашро ман ошкор кардам, дидам, гӯем ки қапидам,
با صاحبخانه روبرو کردم که این کارگر ما نیست. گویم که برند ام اوستا رو، نام ام اوستا رو، شرکت ام اوستا رو استفاده کرده. میگن که ما کارگرای ام اوستا هستیم، از ما پنهانی با صاحبخانه خودشون مصلحت کرده کار میگیرن. حتی که کار ما در اینجا که یک ماه که پس سوس شد، ما از پس جستجوی همین کار میشویم، میفهمیم که در فلان فلان جای شهر از نام ما کار گرفته است، اما خودمون به خبر. و در یکم چیزی که ما در همین مشکلی روبرو میشویم زود و از همین مشکلی هم چندین مراتبه نیز شتم خورده ایم. دویمش باشد با وقتی که ما فرمایش میدیم برای پرده، برای مبل، بسیار از همین سه چیز از حساب مهلت، از حساب صفت نه، از حساب مهلت بسیار فریب میخوریم. ذوق و رغبت و میل و خواهش من در همین کاری تعمیر خانه و دیزاینری روز چند مراتبه میمیرد. من میدانم که پس این همه ناموفقیت ها موفقیت بی‌نظیر مرا منتظر است. قلبم را زنده کرده کار کرده ایستادم و هر روز نیت میکنم که به کار دیگر میگذارم و باز به خودم سوال میدم که من این کار تا کدام درجه کردم که این را بس کرده به کار دیگر گذارم. از همه عبرت کلانترین در کار و در زندگی برای من میدونید چی بود؟ باوری به انسان. یعنی که من به آن نفری که در سالهای وزنینی حیات خود از سال 1996 تا سال 2005 طول 9 سال در مکتب اینترنتی یتیمان و به پرستاران ناحیه شهر نو تحصیل علم کردیم. آمده در پاولی من خودش را راست کرد، گفت که من دستیار تو شده، من را دستگیری کن، من تو را دستگیری میکنم، همکاری میکنیم. من با او باور کردم، لیکن همین قدر گپ میگم که با مبلغ کلان مرا فریب داد و غیب زد. همین چیز برای من در زندگی به حد درس کلان شد که باور کن و بسنج. در زندگی الهام بخش من این اولش گویم که مادر من است، همسر و فرزندان من هستند که من به خاطر اونها مهنت زیاد میکنم. از اولین روزی کاریم تا به امروز مدت چند سال کشید ما در سایه ساختمان هستیم. من همین چیز رو پای بردم که برای با موفقیت های بی‌نظیر نائل شدن باید که هر یک انسان با قلب و نیت و دل پاک پیوسته کار کنه. ما با آن همین مشتری هامون یک مرتبه کار کردیم، کاری ما رو محقول کردن و مرتبه دوم به ما مراجعت کردن. اون موفقیت هایی که در داخل دوشنبه شهر جمهوری میخواستیم از آن هم زیاد را دیدیم و نیت داریم که ما را توصیه دهند و ما نیت داریم که بیرون از کشور کار کنیم. با همین نیت ها، با همین مقصد های نیک پیوسته کار میکنیم و با آن نفرانی که میخواهند با تجارت مشغول شوند، چی ساحه دیزاینری، ساختمانی، چی دیگر ساحه باشد، شما حتما دفتر کاری تشکیل داده و گویم که آفیس و به انامون ماشین سبکرو کوششی با تجارت مشغول شدن را نکنید. این توصیه کوتاه من برای شما است.